आज हामीसँग दिपेश श्रेष्ठ र इवा डङ्गोल, सृष्टि सिंह श्रेष्ठ र राधा गुरुङ हुनुहुन्छ। हजुरहरू दुवैलाई स्वागत छ। यही तिहारको समय पारेर हामी जेनरली भिगनहरूलाई सोध्ने भिगन र भेगनिजम सम्बन्धी प्रश्नहरू हामीले कलेक्ट गरेको छौँ होइन। हाम्रो पहिलो प्रश्नबाट सुरु गर्छौँ, तर त्यो क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ we'd like to give you food so you can eat and then answer your questions. है त? Thank you. Oh my god, it looks so good. Thank you. Okay, so we can just have a conversation along with the food. So our first question is, what is a vegan or veganism? A veganism is a small step towards minimizing the animal exploitation or any kind of animal cruelty. For me, veganism is an stand against injustice, against animal exploitation. So, vegan or veganism is a philosophy basically, which completely negates the use of any animal or animal products for any cause, even for food, for entertainment, for cosmetics, anything like that. कुनै पनि किसिमको क्रूरता गरेर जुन चाहिँ जनावरहरूमा प्रड्युस गरिन्छ होइन, केही पनि किसिमको सामान अथवा एक्टिभिटी पनि त्यो चाहिँ कुनै पनि युज गर्दैन होइन, त्यसलाई चाहिँ भिगनिजम अथवा नगर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ भिगन भन्छ। Yeah, I agree with what Shristi said. And basically, उसलाई summarize गर्नुपर्दा cruelty free lifestyle. अनि खानेकुरामा मात्र हैन कि हाम्रो सबै लगाउनेदेखि लिएर everything else, हाम्रो मेकअपको सामान हैन, toiletries, everything has to be cruelty free. Moving on to second question, what is the difference between a vegan and a vegetarian? Eva? Vegetarians do not consume any meat products, or even some vegetarians do consume eggs, but vegans like vegetarian do not consume any meat products and do not use animals for any purposes like entertainment, food, clothing, or any other purposes. के अरे भिगन्सहरूको चाहिँ सबै प्लान्ट बेस्ड हुन्छ डायटको मात्र कुरा गर्नुपर्दा, अनि भेजिटेरियन्सहरू चाहिँ दे अल्सो इट एनिमल प्रडक्ट्स सच एज स्पेसली डेरी अनि एगहरू हुन्छ होइन, अनि हनी पनि भयो, अनि त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज द्याट डिस्टिङ्सन बिट्विन भेजिटेरियन्स एन्ड भिगन्स। Vegetarian is more of a diet, and veganism is more of a philosophy, more of a how you put yourself into the world against the injustice. So vegetarian भनेको आफूले के खान्छ के खाँदैनमा मात्र भर पर्ने भयो, तर veganism चाहिँ आफ्नो एभ्री ह्याबिटले चाहिँ कसरी क्रुल्टी मिनिमाइज गर्ने हो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ भन्छ। Okay, that is quite interesting. I think a lot of people don't know that. So moving on to third question, you can also enjoy your food at the same time. It might get cold. So our third question is, this is probably the most asked question. Where do you get your protein from? अनि खाइराछ नि, like mushrooms भयो, All of them are protein. yeah, everything like mushrooms भयो, all the beans familyहरू भयो, अनि दाल, गेडागुडी सबै कुरा भयो, सोयाको प्रडक्ट्सहरू पनि हुन्छ हैन, टोफुहरूबाट त्यसै गरेर। Yeah, I agree with Shristi, and one of my favorite sources of vegan protein is seitan. अब एकदम धेरै मात्रामा खाँदा सायद हेल्दी त नहोला, but then it's really tasty, अनि पछि it's also a good source of protein, अनि not that well known हैन, तर मिठो छ एकदमै। Yeah, so it's like everywhere actually. हाम्रो खानाहरू सबैमा नि प्रोटिनहरू हुन्छ हैन, मानिसहरूले सोध्दाखेरि चाहिँ eggs People and generally meat have the concept of having protein only in meat. yeah, meat and eggs, right? But then it's like more healthy protein पनि सोच्नु पर्यो नि त। It's like carbohydrates and healthy carbohydrates, fats and healthy fats. So त्यो पनि डिस्टिङ्सन गर्यो भने चाहिँ good protein चाहिँ हाम्रो plant based हुन्छ। I get my protein from plants like beans, broccoli, mushrooms, and more. Yeah, it's the same thing. Every plants have protein, so we get the protein from everything that we eat. That's plant based. The first question is, if you got stuck on a desert island with a chicken,
would you eat it? Dipesh, I would like to hear your answer first. No, I would not eat the chicken. Fourth question is, if you got stuck on a desert island with a chicken, would you eat it? I think I would eat what the chicken is eating. मैले पनि त्यही So, सोचेको I Yeah. mean, yeah, it's like That's an interesting answer. Well, if we are stuck in a desert island, our priority would be to find help, and I guess we will find a way to maybe grow vegetables. That would be more easier. Like एउटा chicken खाएर like suppose तपाईले त्यो chicken खानुभयो भने पनि now what next? अब के खाने अर्को चाहिँ? So that's the question. So hypothetical questions मा चाहिँ it's a tricky thing, but I would not consider that the life of the chicken as meaningless as just one meal of mine. Because the desert island मा पनि त प्लान्टहरु हुन्छ Exactly. केकेहरु भइहाल्छ Exactly. हैन? You will discover new stuff. No, I won't eat the chicken because मसँग के भइरहेको छ, the same thing is going with the chicken, so That is such an interesting answer. Okay, so let's move on to our fifth question. So, don't you miss meat and cheese? They taste so good. No, I think I definitely did eat meat and cheese for a considerable time of my life, right? But as soon as my eyes opened about the cruelty that involved in it, suddenly there was such a disconnect that I stopped missing meat and cheese or taste of it. सोचाइमा पनि आएन कि like म miss भयो भनेर. I don't know, and that's what happened to me. I don't know. Honestly भन्दाखेरि मलाई चिज कहिले पनि मन पर्थेन. मिटको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई लाइक मिट. टु बी क्लियर, आई लाइक द टेस्ट अफ द मिट, किनभने हाम्रो लाइक खाना बनाउने तरिकाले नै त्यसलाई टेस्ट दिने हो. एक्चुअल मिट डज नट ह्याभ एनी टेस्ट होइन. सो आई डोन्ट क्वाइट मिस द मिट अर चिज. Like for example, when you have seitan, you cook it in the same way as meat. It tastes the same taste, right? Okay. Eva, can I have your answer? no, I don't miss meat or cheese because the same taste can be obtained by the plant-based food. मेरो चाहिँ slightly different छ. So Shristi's been a vegan for much longer than I have. So I've been a vegetarian for 8-9 years अनि vegan भएको चाहिँ ठ्याक्क 1 वर्ष भयो हैन. अनि त्यही अब मासुको टेस्ट, अन्डा चिजको टेस्ट मन नपरेर छोडेको त हैन नि त हैन. It's because we didn't want to be a part of that suffering. अनि कतिसम्म त मिस हुन्थ्यो, स्पेसली लाइक when I first became a vegetarian, मासुहरू मिस हुन्थ्यो. अनि पछि when I became a vegan last year, like मलाई एकदमै चिजहरू खानुपर्ने, एकदम डिजर्ट खानुपर्ने मान्छे मिस त हुन्थ्यो. But then it was, the craving was never that strong where it overtook like हुन्छ नि my sense of त्यो एनिमल्सलाई जति चाहिँ सफरिङ भइरहेछ नि, माई क्रेभिङ इज नट एज इम्पोर्टेन्ट एज देयर सफरिङ हुन्छ नि. सो इट वाज लाइक अ भेरी भेरी सानो कुरा के माइन्युट कुरा. सो Can we know Shristi दिदीको vegan भएको कति टाइम भयो? म धेरै भयो होला है. 2012, so 8 years हुन्छ. 8 years. Vegetarian भएको सो ठ्याक्क म भेजिटेरियन हुँदा तिमी भिगन भएको रहेछ. vegetarian भएको 2007. 13 years. So we have our sixth question. If you don't eat dairy, meat or eggs, what do you actually eat? But before you answer the question, we have khaza for you. We have our vegan thali. Can we please have our food, please? So here we have sil roti, kauli ra potato ko takari, mushroom stick, seitan sadeko, rajma, and you can like eat and answer. Okay. So the question was, if you don't eat dairy, meat or eggs, what do you actually eat? So much. I'm constantly actually eating eating. right now. Yeah, there's so much to eat के. So त्यही मिसकन्सेप्सन हुन्छ होइन. लेट्स से अब नेपालको कन्टेक्स्टको मात्र कुरा गरौँ. बिचारा मेरो फ्यामिली, मेरो साथीहरूले पनि नराम्रो तरिकाले नै कि आउट अफ कन्सर्न नै ला अब तिमी के खाने भनेर सोधिरहेको हुन्छ. बट हामीले के एकदम भुलिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीको स्टेपल डायट दाल भात भनेको त इट्स अ भिगन डायट नि त होइन. मासु भनेको त इट्स अ साइड डिस. अल्टिमेटली त्यो सबै त्यो दाल तरकारी भात त सबै भिगन हो. सो त्यो खासै प्रब्लम छैन. अनि अहिले त झन् लाइक
you get अरू खालके like अब nutritional yeast रे seitan tofu like everything is एकदम commonly पाउँछ so when we think about it, I don't think people are actually trying to throw shade, but I think they are unaware about the flavor. That's a big त्यो question. नराम्रो तरिकाले होइन आई थिङ्क जेन्युन कन्सर्न होला है हाम्रो स्पेसली साथी फ्यामिलीहरू त त्यसैले Okay, so we like eat. There are lots of food, like lots of vegetables and fruits, except animal products. So I don't know like what to answer because हामीले खाने मासु खाने भनेको 3टा एनिमल्सको खान्छ चिकन बफ र के खान्छ भने गोट सो त्यो मेनली खाने भनेको तिनीहरू त्यो बाहेक कति धेरै फ्रुट्स र भेजिटेबल्सहरू छ कति नट्स लेग्युम्सहरू छ होइन आई मिन देयर आर लाइक मोर देन 80,000 एडिबल प्लान्ट बेस्ड अप्सन नै सो More than 80,000? एडिबल प्लान्ट बेस्ड प्लान्ट्स Okay, that is amazing to know. Eva? जस्तो कि दिपेश दाइले भन्नुभयो वी हेभ अल द भेजिटेबल्स एन्ड अल द नट्स बट त्यो सँगै पनि वी हेभ द सप्लिमेन्ट्स अफ इट्स वी क्यान गेट द सेम टेस्ट फ्रम द अफ मिट फ्रम द प्लान्ट बेस्ड डायट यो चाहिँ डेरी पनि भन्नुभएको थियो डेरी पनि वी हेभ गट प्लान्ट बेस्ड डेरीज लाइक आलमन्ड मिल्क्स oat milks and lots of milks we have. So, 7th question is, being on a vegan diet is so expensive. How do you afford it? I don't know. मेरो लागि it was never expensive. Like Radha said, I'm Nepali सबै खानाहरू vegan हो होइन घिउ नहाल्ने बित्तिकै मासु भने घिउ नहाल्ने बित्तिकै so I've never experienced like expensive. I think it's more of a western thing के यो expensive भने किन बाहिरतिर मासु एकदम सस्तो हुन्छ क्या अरे होइन अनि त्यही भएर यस्तो हो नि त फेरि भेजिटेरियन भए पनि अथवा मिट इटर भए पनि त अब you can be like the meat eating diet also can also be super expensive right like if they choose to eat एकदमै त्यो प्रिमियम मिटहरू केहरू हैन हो नि अनि सिमिलरली अब हाम्रो भेगनिजममा पनि त अब दाल भातहरू छ नर्मल लाइक हुन्छ नि एक्चुअली इभन इफ यु गो टु रेस्टुरेन्ट्सहरू होइन वाट आई रियलाइज लाइक भिगन ऊहरू खाना लेस एक्सपेन्सिभ देन एक्चुली मिट यहाँ चाहिँ द्याट्स वाट आई हेभ रियलाइज है घरमा खाना खाँदा एकदमै सस्तो छ बिकज लाइक सी सेड इट्स अल लाइक हाम्रै घरको स्पेसली बिकज आई लिभ नियर कालीमाटी सो आई गो टु कालीमाटीमा तरकारीहरू किन्नलाई सो आई गो टु तरकारी बजार इट्स लाइक अ फिस फर मी के because there are like hundreds and hundreds of मासुको भ्याराइटी बरु 2-3 वटा मात्र होला अब तरकारी त इट्स नेभर एन्डिङ राइट सो जति हो as Shristi said I think it's part of a western culture because बाहिर चाहिँ meat expensive नै veggies are meat are cheaper veggies are expensive it depends upon आफूले कसरी कन्ज्युम गरिरहेको छ के कन्ज्युम गरिरहेको छ भनेर if you are consuming whole food plant based diet it's cheap है राइस पोटेटोज बिन्स यो सबै चिप छ तर इफ यु आर कन्ज्युमिङ फास्ट फुडहरू इफ यु आर सर्चिङ फर मिट अल्टरनेटिभ्सहरू तब चाहिँ इट्स डिफिकल्ट इट्स एक्सपेन्सिभ भनौँ न सो इफ यु क्यान अफोर्ड यु क्यान गो टु लाइक vegan रेस्टुरेन्ट्स एन्ड ट्राई vegan अल्टरनेटिभ्स तर vegan भनेको हामीले घरमा खाने दाल भात तरकारी पनि हो सो द्याट्स चिप लाइक अब हामीले इफ मासु र टोफुमा टोफु र या मसरुममा कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने टोफु एन्ड मसरुम्स आर रियली चिप देन मिट सो इट्स नट एक्सपेन्सिभ एक्चुअली बट इफ वी गो टु रेस्टुरेन्ट्स इट्स अ बिट एक्सपेन्सिभ त्यही भन्नु बाहिर खायो भने त जे कुरा नै एक्सपेन्सिभ छ नि त सो लाइक डोन्ट से द्याट vegan फुड चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ भनेर जब चाहिँ हामी बाहिर गएर लाइक 1000 रुपियाँको पिज्जा खान्छौँ होइन सो इफ यु सी नर्मली त्यो त नन भेजिटेरियन फुडमा पनि घरमा खाएको भन्दा त बाहिर चाहिँ एक्सपेन्सिभ नि त होइन सो इट्स द सेम थिङ है इट्स नट एक्चुअली एक्सपेन्सिभ नि ओके सो दिस इज एक्चुअली अ फनी क्वेसन wouldn't cows explore if we don't milk them? No. Simply it's like no and that's like it's a ridiculous question but okay if people ask that because they ask different kind of questions right of course not like why would they so
हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो कि काउजले चाहिँ मिल्क किन दिन्छ भनेर हामी सबैले सोध्छ कि काउजले चाहिँ मिल्क आफ्नो लाइफ खोलिदिन्छ भनेर होइन बट एक्चुअली काउजले चाहिँ आफू प्रेग्नेन्ट भएपछि मात्र मिल्क हुन्छ सो इट्स एक्चुअली फर देयर बेबिज यदि डेरी इन्डस्ट्रीले चाहिँ काउजको बेबीलाई उनीहरूबाट सेपरेट गर्दैन भने बेबीले नै दुध खान्छ तर बिकज डेरी इन्डस्ट्रीले चाहिँ प्रोफिटेबल हुनको लागि काउजहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ त्यो भएपछि चाहिँ काउजहरूको मिल्क प्रडक्सन धेरै हुने सो इफ यु लेट देम बी होइन आफ्नो नेचरमा जसरी छ हो त्यसरी बाँच्न दियो भने चाहिँ नो अफकोर्स काउज वुडन्ट एक्सप्लोड So they don't because cows are यत्तिकै जहिले पनि मिल्क भइराख्ने होइन उनीहरूको डक्समा होइन they only have milk when they give birth to babies, right? So उनीहरूले बच्चाले जति खान्छ त्यति नै प्रड्युस गर्छ जति कम हुन्छ अलिकति वेस्ट जान्छ होला होइन but they don't really explode, okay? It's very natural process like humans. This अब when I give birth to my daughter, like I didn't explode because like she just had milk for a year, then she like completely refused to drink my milk. त फेरि कति बच्चाहरू त्यो ल्याच नै गर्दैन अनि खाँदैन नि त आमाको Yeah, दुध so like I think I haven't explored this, so You're I'm just okay. well and thanks. Yeah, I'm good. नो बिकज अब दिपेश दाइले पहिल्यै भन्नुभयो भइसक्यो कि गाईले चाहिँ बच्चा लाइक ह्युमन्स होइन अब ह्युमन्सले पनि अब बच्चा पाएपछि मात्र दुध दिन्छ जस्तै अनि काउ इट गोज सेम फर द काउ सो जति अब काउले चाहिँ होइन अब आफ्नो बच्चालाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र मिल्क चाहिँ प्रड्युस गर्छ Okay, so this is basically a general question because people suppose people who don't eat meat are supposed to be skinny. Okay. Right? So you don't look like a vegan. Aren't all vegans skinny? Well, I wish, but no. के अरे मासु खाने मान्छे पनि अल डिफ्रेन्ट सेप्स एन्ड साइजेसको हुन्छ भेजिटेरियन्स पनि त्यही हो अनि भेगन पनि त्यही हो कि अब हामी Actually, सबैको people who are non-vegetarian and skinny. So it's just I think we all have a different physiology हुन्छ नि त For होइन sure, yeah. so and then we have different Exactly. like लाइफस्टाइल पनि हुन्छ कतिले एक्सर्साइज गर्दा कतिले नगर्दा कतिको मेटाबोलिजम एकदमै फास्ट होला कतिको नहोला यु नो सो आई डोन्ट थिङ्क इट्स लाइक जस्ट बिकज युर वीगन युर सपोज टु बी No. साइज 0 or something No. like that you know भिगन भयो भन्दैमा या भेजिटेरियन भयो भन्दैमा कोही पनि मान्छे स्किनी हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मिथ नै हो किनभने भिगन भएर पनि यु क्यान बिल्ड मसल यु क्यान बी फिट सो it's all about like your fiber intake अनि कतिको क्यालोरी खान्छ होइन त्यसमा भर पर्छ सो इट doesn't naturally make you skinny. Yeah, and like we were talking about agi pani, like especially if you're an ethical vegan and if you're vegan for the animals, you really don't pay that much attention even when sometimes you're eating junk. Okay? I know you don't. Yeah. Like, because as long as it doesn't have animal products in them, you eat it when you're we're just hungry, happy to find a Yeah, vegan junk food. So, त्यो भएर चाहिँ it's just the misconception हो like Radha said, there are different kind of body types, different kind of lifestyle होइन हरेक lifestyle र हरेक body type को लागि different हुन्छ कि so it's just Our body doesn't only react to the food. no it doesn't so many things. So त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ अ मिसकन्सेप्ट किनकि फर इक्जाम्पल होइन म नै लिउँ होइन बिफोर गोइङ vegan or vegetarian I was kind of a skinny person but after going vegan I have been a bit healthier than before so I don't think it's like every vegans or vegetarians should be skinny. On adding to that point होइन I think those people जसले चाहिँ यो क्वेसनहरू सोध्छ I think they ask because फर्स्ट टाइम भिगन हुँदाखेरि या फर्स्ट टाइम भेजिटेरियन हुँदाखेरि हेभी वेट लस चाहिँ हुन्छ एन्ड द्याट इज बिकज हामीले क्यालोरीभन्दा धेरै चाहिँ फाइबरहरू इन्टेक गर्न थालेको हुन्छ द्याट्स वाइ आवर बडी गोज थ्रु एउटा डिटक्स जस्तोमा जान्छ क्या त्यति बेलामा चाहिँ यु गो थ्रु वेट लस फ्यु पाउन्ड्स यताउता हुनसक्छ एन्ड द्याट डजन्ट मिन कि यु कान्ट रिगेन मास अर द्याट एभ्रीबडी सुड बी स्किनी एज स्टिक. okay, so I have a bonus question for Eva. Can I ask you? Okay, so you look pretty beautiful. Is that the effect of being veganism or vegan? Like, do you think eating plant-based food has some benefits on you or like on your skin?
You don't think so? Okay, no worries. Do you use more beauty products? No, I don't use any beauty products. So I this is don't. all natural. Yeah. What I mean is, but when you generally eat meat and everything, they have fat, and the fat has a negative effect on your skin, you know. But being a vegan person, being a vegan, you guys eat plant-based food much. So plant actually has benefits, you know, on your body. So I meant that. Do you have do you think it might? Yeah, I think it might. Right. It's just that we don't notice We don't notice. किनभने we are there for animals हैन, so we do not look at health benefits अनि हामीलाई नोटिस पनि हुँदैन यदि हाम्रो वेट गेन भन्छ कि लुज भन्छ कि हैन अर स्किनमा के इफेक्ट आछ. Okay, so okay, so you guys are eating much. I think you like the food, ekdamai. But we are taking your food for now, and we'll give you a second round of delicious food. Huncha? Okay. So can we take their food away, or maybe pass the food to me? Okay. So on our second round. So we have another question, that is question number 11. But before that, we will take away your food and give you a second round of food. Hope you don't mind it. No. So this is our second round of food. Sorry. How many rounds of food do we have? We have 3 rounds. So this is our second round of food. Oh my god, this looks so good. We have tofu stir and soya chunks by Loving Heart Vegan. Tomato basna answer, by the way. I wish people watching this could. I wish I could get your reaction of that food on my camera. It's really good. Are you guys on social media? Instagram, Tihar? Thank you. Okay. So please enjoy the food, and we'll also ask you questions. Okay, so on our second round of food, can you bring the food, please? We have tofu stir and soya chunks. That looks really good. Are you excited to try it? Yes. Okay, let's begin with our questions and you enjoying the food. Huncha? हुन्छ. So our 11th question is, if we all went vegan, wouldn't we overrun with animals? Of course not. होइन अहिले एनिमल्स त्यस्तो डरलाग्दो उसमा नम्बर्समा प्रड्युस गर्ने भनेको नै त अब टु फुलफिल द डिमान्ड फर मीट एन्ड मीट प्रोडक्ट्स राइट सो वन्स द डिमान्ड गोज अवे देयर इज नो नीड टु have all these extra animals. Yeah, exactly. They've been actually bred to feed human population. So basically, जबसम्म यो demand भयो भने it's all about demand and supply. So they'll be in their natural उसमा ग्राफमा आउँछ. मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भने यदि हामीले एनिमल्सहरू खान बन्द गर्यो भने चाहिँ एनिमल्सहरूको पपुलेसन ग्रो मात्र हुन्छ भनेर सोच्नु जस्तो देखाउँछ होइन. सो विच इज एक्चुअली रङ होइन, किनभने नेचरले आफ्नै वेमा एनिमल्सहरूलाई ब्यालेन्स गर्छ. अहिले इफ यु लुक एट इट अहिले हामीसँग 70 बिलियन फार्म्ड एनिमल्सहरू छ होइन. द्याट्स ह्युज होइन. अब ह्युमन्स भनेको जम्मा 8 बिलियन मात्र छ. तर द्याट्स बिकज त्यो 8 बिलियन्स ह्युमन्सहरूलाई फिड गर्नको लागि चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री फार्ममा त्यो रेज गरेको एनिमल्सहरू, इफ वी लेट देम लिभ अन देयर ओन इन द नेचर, त्यो गऱ्यो भने नेचरले आफैले पनि त्यो कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई. अनि नो अफकोर्स लाइक हाम्रो वर्ल्ड चाहिँ एनिमल्सहरूले हुन्छ नि पुरै भरेर चाहिँ बस्दैन. Okay, Eva, your take on this? The question is, if we all went vegan, wouldn't we overrun with animals? I think अब उनीहरू चाहिँ आफ्नै इकोसिस्टममा हुन्छ होइन. लाइक वी इनब्यालेन्स देयर पपुलेसन के. अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो कन्ज्युम्सनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई इन्सेमिनेट गरेर इन्सेमिनेट भन्छ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई ओभर पपुलेट गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पपुलेसन धेरै भएको हो. नट बिकज द्याट दे आफै हामीले नखाएर नहुने चाहिँ होइन.
We have our question number 12. If we all went vegan, wouldn't all the animals die out? It kind of relates to the question number 11, but yeah. सो यो क्वेसनले चाहिँ अब अगाडिको क्वेसनलाई कन्ट्राडिक्ट गर्यो होइन. अब यसको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले के सोचिन्छ भने चाहिँ हामीले एनिमल्सहरूलाई पालेन भने चाहिँ दे वुड गो एक्सटिङ्क्ट भन्ने तरिकाले. एन्ड द्याट इज रङ. अहिले जुन एक्सटिङ्सन भइरहेछ एनिमल्सहरूको, द्याट इज बिकज वी आर डिस्ट्रोइङ देयर हेबिट्याट. हामीले एनिमल्सको लागि फिड बनाउनको लागि उनीहरूको रेन फरेस्टहरू चाहिँ डिस्ट्रोय गरिरहेछ, जुन चाहिँ उनीहरूको होम हो. सो त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले एक्सटिङ्सन भइरहेछ, मास एक्सटिङ्सन भइरहेछ. एन्ड यदि हामीले चाहिँ उनीहरूको कन्जम्सन स्टप गर्छ र फ्याक्ट्री फार्मिङ स्टप गर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बस्ने एरिया दिन्छ, तब चाहिँ उनीहरू आफ्नै इन्भाइरोमेन्टमा एउटा ब्यालेन्समा बाँच्छन्. सो द्याट वोन्ट मेक देम गो एक्सटिङ्क्ट. Another question is kind of similar. If we all went vegan, wouldn't all the animals die out? How? No. I think it's a misconception. Like It is a misconception. I mean, कस्तो पनि हुन्छ भने चाहिँ मैले भने नेचुरल ग्राफमा हुन्छ कि दे विल breed naturally, they will die naturally. It's a circle like what all other animals without human intervention are basically doing. त्यही त हो नि खास. हामीले पुरा vegan भयो भनेर संसारको एभ्री सिङ्गल बिइङलाई हामीले नै रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर सेभ गर्न खोज्या भन्दा पनि ह्युमन्सले एक्सप्लोइट गर्नु भएन. लेट देम बी होइन. अनि बाँच्ने बाँच्छ, मर्ने मर्छ. यु नो आफै विदाउट बिङ टर्चर्ड किल एन्ड पुट इट इन्टु चेम्बर्स हुन्छ नि होइन, लाइक पुरा एकदमै काटेर मारेर गर्नु भन्दा त आफै मर्छ, आफै हुन्छ. सो आई थिङ्क इट्स बी लाइक नेचुरल लाइफ साइकल हुनु पर्यो उनीहरूको. I agree with the same answer. It's the same thing. They have their own ecosystem and it goes on. So another question is, other animals kill for food. Why shouldn't we? Well, that's something that I think everyone asks. तर मेरो विचारमा let's say lion अथवा tiger को कुरा गरौँ, right? अनि उनीहरू carnivores हो, like biologically नै they can only eat meat and they hunt for their food, right? They don't breed like thousands or millions or billions of wildebeest just to, you know, fulfill their needs. अनि उनीहरूलाई exploit गरेर त्यसो तरिकाको हुँदैन नि त. उनीहरूको त एकदमै natural छ, भोक लाग्छ, they go and hunt down one animal and that animal sustains them for many number of days, right? So त्यो लाइफ साइकल चलिरहेको छ नि त. whereas हामीले चाहिँ सृष्टिले अघि भने जस्तै हामीले इन्टरभेन्सन नै गरेको छ कि. The animals which kills animal for their food, they are even carnivores also, and they do not know they do not know what is wrong or what is right, but we being human know that we shouldn't kill, or what is wrong and what is right. And if we kill if the animals kill their own kind, then if the animals kill animal, we being human, we can't kill humans for the consumption. सो मेरो पोइन्ट पनि त्यही सिमिलर नै हो. सो हामीले अरू एनिमल्सहरूले चाहिँ वाइल्डमा मार्छ अनि द्याट्स वाइ हामीले मार्नुपर्छ भन्ने जस्तो लोजिक लाउनु चाहिँ एउटा गलत सोचाइ नै हो. किनभने जनावरहरूले त धेरै कुरा गर्छ नि. उनीहरूले त आफ्नै काइन्डलाई पनि मारिरहेको हुन्छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि खाइरहेको हुन्छ लायन्सहरूले. यदि हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो ह्युमन सोसाइटीमा चाहिँ रङ भन्छौँ भने एनिमल्सहरूले रेप गर्दाखेरि रेप पनि गर्छन् आफ्नो उसमा होइन, इन्भाइरोमेन्टमा. अनि ह्युमनमा चाहिँ त्यो रङ छ भने चाहिँ हामी त्यो एउटा कुरा मासु खाने मात्र कुरालाई लिएर चाहिँ किन ह्युमन मोरालिटीलाई चुज गर्ने? ह्युमन्सको मोरालिटी ग्राउन्ड त अरू एनिमल्सहरूभन्दा हायर छ नि होइन. हामीले त चुज गर्न सक्छ के राइट हो के रङ हो भनेर. अनि वी हेभ टु इभन नोटिस द फ्याक्ट द्याट कि humans are not actually carnivores or omnivores पनि कि humans are 100% physiologically herbivores.
सो हामी एडप्ट भयौँ ड्युरिङ आवर इभोल्युसन टु डिपेन्ड अन मिट होइन तर द्याट डजन्ट मिन कि हामी नेचरमा एज अ कार्निभोर या अम्निभोरकै रूपमा आएको भनेर सो यु क्यान सी डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू जुन चाहिँ कार्निभोर र अम्निभोरमा हुन्छ जस्तै लङ केनाइन्सहरू भयो होइन क्लजहरू भयो अनि उनीहरूको स्ट्रेन्थहरू भयो जुन चाहिँ ह्युमन्समा छैन सो सपोज होइन एउटा ह्युमनलाई जङ्गलमा लगेर राखिदियो भने र कुनै पनि टुल्स दिएन भने क्यान दे हन्ट र किल एन एनिमल विथ देयर बेयर ह्यान्ड अनि इट द र फ्लेस विथ देयर ओन टिथ सक्दैन नि त किनभने हामी त्यो गर्नको लागि बिल्डअप भएको नै होइन सो वाट वाज द क्वेसन The question was, other animals kill for food, why shouldn't we? सो देयर आर लट्स अफ थिङ्स जुन चाहिँ एनिमल्सहरूले गरेको ह्युमन्सहरूमा जज गर्न मिल्दैन सो यो एउटा कुरालाई पनि जुन मासु खाने छ हो त्यसलाई पनि जज गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तै के अरे उता ब्राजिलमा बस्ने त्यो ट्राइब्सहरू छ नि हु आर स्टिल अनडिस्कभर्ड भन्छ उनीहरूको पनि त लाइफस्टाइल इज काइन्ड अफ सिमिलर टु दोज टाइगर्स आफूलाई चाहिने मात्राको मात्रै गर्छ अहिले चाहिँ द होल वर्ल्ड इज ड्रिभन बाई ग्रिड भनेपछि सबैको घरको फ्रिजरमा चाहिने भन्दा बेसी मासु आइस गरेर राखेर हुन्छ इट्स जस्ट एभ्रिवेयर कि त्यो टु मच त्यो ग्रिड र एक्सप्लोइटेसन नै भयो कि Exactly. And I think it's really ridiculous to even like compare us with these animals because you don't see a lion or a tiger with a shopping cart or in a Zara or H&M or or completely taking out everything, all resources for themselves. You don't see an animal doing it. You see an animal being respectful for their surroundings. They're at one with nature, Nita. Exactly. That's the main thing. So we used to be too. That's only one Assam tribes which are still undiscovered and thankfully they're also one with nature, right? But like now we've kind of really pushed that thing on a little far behind, okay? And now we're into like whole consumerism and the whole big capitalism. Also, I feel like if people think that way, we are not different, we have choice. And individually, either we become like really cruel and we kill these animals, right? Or we actually choose something that's cruelty-free. So त्यति पनि हाम्रोमा चेतना छैन भने चाहिँ हामी आफूले आफूलाई मानव भनेको के कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मलाई Yeah, that's what I think. Question number 14 is, chicken lay eggs annually. What's wrong with eating that? So we are going to take your food again. What is main about Maya गरेर मार्ने भन्ने खालको जस्तो भयो I feel like that's not we don't have the right to do that. Are we supposed to eat meat? We have been doing it for centuries and it's a tradition. One thing that I've discovered, especially vegan restaurants in Nepal, is that each restaurant को त्यही खाना पनि taste different. मेरो आफ्नो चाहिँ टेस्ट गरेको छैन but if you want vegan recipes you can go to त्यो बेस उनीहरूले बनाएको जुन चाहिँ जाडो उनीहरूको बच्चाहरूको लागि जाडोमा न्यानो हुनुको लागि बनाउँछ नि हुन्छ हली त्यो नि मान्छेहरूले निकालिदिनु भएको चोर्या जस्तै हो कि चोरेकै हो वर्ड्स कुरा के लाग्छ भने मलाई चाहिँ लाइक वेन हामी एजुकेसन सिस्टममा हेर्दा सानोदेखि नै जस्तै याद छ हाम्रो त्यो हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने एउटा फिगर आउँथ्यो अनि दुध पाउँछ घिउ पाउँछ यो पाउँछ मरेपछि लेदर छाडा पाउँछ यसलाई हामी सानोदेखि ऊ चाहिँ हाम्रो लागि हो भनेर सिकाउने कि म त भन्छु गाईलाई नेसनल एनिमलबाटै हटाइदियो कि बिकज एकदमै लाज विषय नै हो